गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। भारतीय आबी जारियत मुसलसल जारी है। आज एक बार फिर भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से हरेक के पतन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। भारतीय आबी जारियत की वजह से पंजाब में सैलाब मजीद तबाहकुन शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ और जलालपुर पीरवाला में सैलाब से सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। जलालपुर और पीरावाला शहर भी इस वक्त सैलाब के ज़ेर असर आने का खदशा है। सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुजफ्फरगढ़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब का किसान इस सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुआ है। इस वक्त ज़राई इमरजेंसी लगाकर किसानों की मदद करनी चाहिए। लेट्स वॉच इट। तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है और होगा इस सैलाब से, वो हमारा पंजाब का किसान है। हमारा रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से, कि हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के जो घर के और जो दूसरे इस सैलाब में नुकसान हुआ है, हमें मदद करना पड़ेगा। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को एक होके सियासत और सारे इख्तिलाफ दूर के इस मुश्किल वक्त में हमारे अवाम के साथ देना चाहिए। पाकिस्तान थोड़ा लेट हो चुका है। आलमी दुनिया का से खास तौर पे यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ इदारों से मदद मांगने का, हमें वो फौरी तौर पे इस अपील को अपना UN के लोकल इंतजामिया के थ्रू आलमी सतह पे ऐलान करना चाहिए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने ये कहा कि कुछ लोग इस तबाही पर सियासत कर रहे हैं। लेट्स वॉच इट। कुछ लोग इस तबाही के ऊपर भी सियासत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की तबाही और आफत सियासत का मौका नहीं होती। ये वो मौका नहीं है जब आप मुल्क के अंदर अपनी सियासत को चमकाएं, मुल्क के अंदर आप अफरा तफरी करें, मुल्क के अंदर आप इंतशार फैलाएं। और हम इस वक्त सारी कौम मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस आफत का मुकाबला करेंगे। चंद दिन कबल बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान पर अंडा फेंकने का शर्मनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़े की मज़म्मत सब ने की। आज तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और वाक़या पेश आया जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एक सहाफ़ी को सवाल पूछने से रोक दिया। इस मौके पर चंद कारकुनों ने सहाफ़ी को तशद्दुद का भी निशाना बनाया। सहाफ़ियों ने इस वाक़े पर अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया। अलीमा खान ने कहा कि जो वाक़या हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। लेट्स वॉच इट। तो वाक़या हुआ है, होना नहीं चाहिए था। यहाँ ख़वातीन खड़ी हैं और हम अपने भाई के लिए आते हैं। हम यहाँ सियासत के लिए, हम सियासत डिस्कशन भी नहीं करने आते। अब वो मुझे पता है, हमें तो पता था 3-4 लोग भेजे गए हैं कि यहाँ पे हमें आके ख़वातीन को अटैक करें, लेकिन यहाँ लोगों को भी उसको जज्बाती तरीके से उसका जवाब नहीं देना चाहिए था। लोगों को जज्बाती होना नहीं चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अलीमा खान के साथ जो हुआ उसकी मज़म्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ ने खुद इस तरह के रवैयों की हौसला अफजाई की जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। लेट्स वॉच इट। एक तो मुझे बहुत तकलीफ़ है और मैंने ट्वीट भी किया था। चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो भी बहुत कंसर्न था कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़यात है, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुए थे। मैं उस डिटेल में जाए बगैर, किसी इफ एंड बट्स के बगैर, ये हमारा ज़र्फ है कि हम ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। औरत मर्द की बात नहीं है। किसी भी सियासतदान के साथ किसी पे जूता उछाल दो, किसी पे स्याही, और उसको सेलिब्रेट किया करते थे। आज भी इनके आपस में जो चल रहा है मुझे उस पर कॉमेंट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अलीमा खान साहिबा के साथ जो वाक़या हुआ उसकी मैं मजम्मत करती हूँ। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये है कि जो FIR कराने की भी बात की गई थी, FIR की कोई एप्लीकेशन जो है वो कहीं पर भी नहीं मौजूद है। तो FIR की एप्लीकेशन है, उस पर हम करें। तहरीक इंसाफ की क़यादत कुछ अरसे कबल बानी की सेहत के हवाले से खदशात का इजहार किया करती थी, लेकिन अब उनकी जानिब से मुसलसल इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बानी इस वक्त ज़बरदस्त कंडीशन में है। लेट्स वॉच दैट। आज हमने काफी घंटे इमरान खान के साथ गुजारे और हमने आके बताया था कि इमरान खान माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है। और पिछली दफा उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था कि जब मैं जेल में आया था मेरी गोली लगी थी और मेरी नर्व डैमेज थी, मतलब उनको उनकी पाँव में वो महसूस नहीं कर सकते थे। तो कहते मुझे तो वक्त नहीं मिलता था, ना वर्जिश करने का, ना वहाँ पे मसरूफियात भी थी। कहते जेल में आके एक चीज मुझे मिली, वो वक्त था, और उस वक्त को मैंने बहुत वर्जिश में काफी इस्तेमाल किया और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हूँ। और बिल्कुल उनकी माशाल्लाह लग भी सेहतमंद रहते, नहीं तो सबसे पहले तो हमने परेशानी जाहिर करनी थी।
فارمر پرائم منسٹر شاہ خاقان عباسی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عباس صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. سب سے پہلے تو یہ اب اس پہ کہ کیا ہو رہا ہے, سیلاب کیوں آئے, یہ اب نظر آ رہا ہے کہ یہ ہر سال ایسے ہو سکتا ہے. کیا پلاننگ ہونی چاہیے آپ کی آگے کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ جو فلڈز ہیں یہ آپ کے ان دریاؤں پہ آ رہے ہیں جو انڈیا سے آتے ہیں, اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. جو پانی وہاں سے آئے گا وہ آپ کے ریورز میں فلو کرے گا. ہم نے سے جو بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے انکروچمنٹ کی اجازت دے دی ہے ریور بیڈز پر, اس سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. اگر ہم پروٹیکشن کے پہ کام کرتے, یہ انکروچمنٹ کالونیز نہ بننے دیتے, اور آج بھی یہ وقت ہے کہ یہ جو ہم ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں دریاؤں کے ارد گرد, یہ سارا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. اس میں تو پھر بڑے بڑے نام بھی ہیں. نہیں ناموں کو چھوڑیں, نام جس کے بھی نام سب کے ہیں, بڑی انکروچمنٹ, نام سب کے, نام سب کے ہیں. ہاں, یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کس نے کیا, یہ سب نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو چھوڑیں. اب درست کیسے ہوگا؟ ٹھیک ٹھیک, میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن آپ کو ایک تو یہ جو ری وزٹ کرنا پڑے گا جو انکروچمنٹ کا معاملہ ہے. ٹھیک. اور جہاں بھی زیادہ خدشہ ہے کہ یہاں پانی زیادہ آبادی کو افیکٹ کرے گا, وہاں آپ کو کچھ امبینکمنٹس بنانی پڑیں گی, کنٹین کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ میں یہ ایک اوپن ڈیبیٹ والی بات ہے, اور میں نے جو ماضی میں جا کر کچھ جو پڑھا, اس وقت جو ڈسکشنز ہوئی تھیں جب یہ سینتاس منصوبہ ہو رہا تھا, تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ ان دریاؤں پر ایک سوچ یہ تھی, دونوں سائڈ پہ یہ تھی, لیکن وہ مائنارٹی سوچ تھی کہ دریاؤں پر بند کی اجازت ہو, اور وہ بند نیچرلی انڈیا میں ہی بنتے ہیں. ٹھیک. لیکن پانی کی تقسیم پہ معاہدہ کر لیں, یہ جو پانی ملے گا وہ کیسے ہوگا. تو شاید اب وقت ہے کہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن اب اس کو پیسے کون دے گا بنانے کے. رائٹ. یہ بہت سے معاملات ہیں. سو اس کے اوپر اوپن ڈائلاگ تو ضرور ہونا چاہیے. یہ اس پہ آپ کو ری اوپن ڈائلاگ شاید کرنا پڑے, کیونکہ اب اس وقت آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. جو پانی آئے گا پورا بہہ جائے گا. اور آپ حالت دیکھیں جا کر, ملتان میں میرے جاننے والے ہیں, ان کے گاؤں میں 30 فٹ کے 20 فٹ کے سانپ آئے ہیں, انڈیا سے آئے ہیں, بہ کے آئے ہیں, پائتھونز ہیں. وہ انسانوں کو ڈو ڈستے ہیں, وہ انسانوں کو سے خطرہ نہیں ہوتا, وہ کنسٹرکٹر ہوتے ہیں, وہ دبا کے آپ کو اپنا, تو وہ یقیناً آپ وہ دیکھ کر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں, آپ پریشان ہو جائیں گی. تو انڈیا کے معاملے وہاں پر بھی حالات بڑے ڈسٹربڈ ہوئے ہیں. انہوں نے بھی یہی کام کیے جو ہم نے کیے ہوئے ہیں, کہ انکروچمنٹ ہے دریاؤں پر, ان کی جو نیچرل فلو تھی اس کو ڈسٹرب کیا گیا ہے. رائٹ. تو ہمیں یہ اس پہ کوئی بات کرنی پڑے گی, لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کے ایک ریور ہے جو انڈس ریور ہے, اس پہ آپ کو بند چاہیے. ٹھیک. کیونکہ اب وہ حالات بدل گئے ہیں. اب وہ پانی کا فلو جو ماضی میں ہوا کرتا تھا, جس پیٹرن سے وہ آتا تھا, جس مقدار میں آتا تھا, وہ سب کچھ بدل گیا. ٹھیک. تو اب انڈس میں جہاں پر کابل ریور اس میں ایڈ ہوتا ہے, اس کے علاوہ اس کے آگے ہماری کوئی کنٹینمنٹ نہیں ہے, کوئی ڈیم نہیں ہے. رائٹ. تو وہ کالا باغ ڈیم تھا جس کو بننا چاہیے تھا بہت پہلے. اس پہ ہم نے تحفظات پورے ملک میں پیدا کر دیے ہیں. بلوچستان میں تحفظات ہیں, سندھ میں ہیں, پنجاب میں بھی کچھ ہیں. یو آر ان فیور آف کالا باغ ڈیم؟ نہیں, میں نہیں ہوں. آج ملک کی ضرورت ہے. آپ یہ بات سی ایم کے بھی نہیں کی, ان کی پارٹی نے ڈیبیٹ کرا لیں نا, اس پہ آپ ڈیبیٹ کرا لیں. بٹ وائی اونلی کالا باغ ڈیم؟ کوئی اس کے علاوہ کوئی ڈیم ہے نہیں. when it's controversial already. نہیں, اور ڈیم بن نہیں سکتا. So you think کہ کالا باغ ڈیم آپ کا چوائس نہیں ہے. دیکھیں ہمیشہ یہ ڈیم بننے چاہیے تھے. پہلا ڈیم سب سے ڈاؤن سٹریم بنایا جاتا ہے. کالا باغ ڈیم پہلا ڈیم تھا. ٹھیک ہے. پاکستان کا فیصلہ بھی یہی تھا, لیکن ایوب خان صاحب نے اس کو بدل کے تربیلا کر دیا. ٹھیک. کالا باغ ڈیم میں آج بھی اب جائیں, 1962 کی وہاں پر کالونی بنی ہوئی ہے وابڈا کی, ٹو بلڈ دس ڈیم. رائٹ رائٹ. تو اگر آپ نہیں بنانا چاہتے نہ بنائیں, لیکن جب فلڈز آئیں گے وہ پنجاب کو بھی متاثر کریں گے, کیونکہ کوئی آپ روک نہیں سکتے. پنجاب کو بھی متاثر کریں گے, وہ سندھ کو بھی کریں گے, بلوچستان کو بھی کریں گے. جتنے پچھلے فلڈز آئے ہیں سب کا اسی وجہ سے ہوئے ہیں. اب ایک اس میں سلور لائننگ ہے کہ اگر, کیونکہ اب ہمیں تو پانی نہیں چاہیے نا, ہم تو پانی میں خود کفیل ہیں, ہم تو اسٹور نہیں کرنا چاہتے پانی کو. افغانستان کچھ کر رہا ہے اس ریور پر, مجھے نہیں پتا وہ کیا ایگزیکٹلی کر رہے ہیں, لیکن وہ کچھ کنال بھی بنا رہے ہیں, کچھ وہ شاید ڈیم بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ وہ فلڈ بھی وہاں پر کچھ رک جائے گا. لیکن پاکستان کی اپنی ضرورت, پنجاب کے کسان کی, سندھ کے کسان کی,
بلوچستان کے کسان کی کہ اس کے پاس پانی اویلیبل ہو. پانی سٹوریج کی جو جگہ ہے وہ آپ کے پاس کالا باغ ڈیم ہی ہے. اوکے، ویری انٹرسٹنگ. سو اس وقت جو ریلیف ورک ہوا صوبائی لیول پہ، خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ، آپ کو کیسا رسپانس لگا؟ کچھ لوگوں نے یہ کرٹیک کیا کہ بہت زیادہ فوٹو سیشن ہوا ہے. واٹس یور اوپینین؟ ہم فوٹو سیشن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری حکومت میں کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے کام کرنے کی، یقین کریں. کسی بھی حکومت میں لوگ اپنی زیادہ تر مدد خود ہی کرتے ہیں. حکومت جی، آپ کے خیال سے پنجاب گورنمنٹ اس طریقے سے کام نہیں کسی نے بھی کام، ان کی میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے. نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، نہ کیپیسٹی ہے. اوکے، وہ پیسہ اکثر کچھ چوری ہو جاتا ہے، کچھ کرپشن میں چلا جاتا ہے، کچھ غلط لوگوں کو مل جاتا ہے. حقدار اکثر وہیں پہ رہ جاتے ہیں، بیچارے رلتے رہتے ہیں. بٹ بلاول بھٹو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیرونی امداد کے لیے اپیل کا پروسیس شروع کر دیں ٹائم کے اوپر تو کافی بہتر ہوتا. اب ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اینڈ اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دی انٹرنیشنل. وہ حکومت کا حصہ ہے جی، تو پریس حکومت کانفرنس کو ضرورت نہیں، حکومت سے جا کے بات کریں. سندھ میں تو نہیں کی وفاقی نہیں، سندھ تو وفاقی حکومت تو یہ کرتی ہے نا، انٹرنیشنل ڈونیشن وہ مانگتی ہے، لیکن آپ کو ملے گا کچھ نہیں، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. اچھا، کیوں؟ حالانکہ اس میں انٹرنیشنل انوائرمنٹل فیکٹر بھی تو ہے. ماضی میں دیکھ لیں کیا ملا ہے آپ کو. بہرحال کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے وسائل استعمال کریں. وسائل ہیں صوبوں کے پاس. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ ملکی قرضوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، یہ کم نہیں ہوں گے کیونکہ پاکستان کا سٹرکچر ہی ایسا ہے. جی، آپ So what should be the change in structure? آپ کو میسو ریفارم ملک کے اندر کرنے ہیں. آپ کو نظام ہی سپورٹ نہیں کرتا جو آپ کے وسائل ہیں. کوئی تو وجہ ہوگی کہ میسو ریفارم سب کہتے ہیں، وہی باتیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ نہ سوچ ہے، نہ آپ کو سمجھ ہے، نہ آپ میں ول ہے، نہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے. یہ پرابلم ہے. جب مینڈیٹ تھا تب کر لیتے. نہیں ہوا نا. اب وہ ماضی میں جانا نے کیوں نہیں کیا، اس کی وجوہات اور ہوں گی، لیکن آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ہر نظام، ہر سسٹم آف گورننس فیل ہو گیا ہے. اس فیلئر کو آپ لے کے آگے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے، ہم ایک بریک لے رہے ہیں اینڈ اس کے بعد کچھ انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں کچھ ریسنٹ پاس کے بارے میں پوچھیں گے عباسی صاحب سے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. عباسی صاحب، ایک بہت زیادہ جو امپیکٹ ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں وہ تحریک عدم اعتماد یا اس سے پہلے کی سیاست کا اثر ہے. اس سے پہلے پی ایم ایل این کی سیاست ایک طرف جا رہی تھی اور پھر وہ تبدیل ہوئی. آئی گیس اس میں بہت سارے لوگ ناراض ہوئے. آپ کا بھی خیال ہے کہ سیاست تبدیل ہوئی پی ایم ایل این کی. آپ کو تحریک عدم اعتماد کا کب پتہ چلا تھا؟ تحریک عدم اعتماد جب عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، خود وہ لینا نہیں تھا بلکہ خود انہوں نے لیا، اس ان کے نمبرز پورے نہیں تھے. ٹھیک. اس دن بھی ہمارے پاس یہ پوزیشن تھی کہ ہم ڈینائی کر سکتے تھے میجورٹی. اوکے. لیکن ہم نے کسی وجہ سے نہیں کیا یا ہمیں نہیں کرنے دیا گیا. جو بھی ہیں، ہم نے لوگوں سے رابطے بھی کیے، لوگ تیار بھی تھے، بیٹھے بھی رہے، آخری رات بھی بیٹھے رہے. اس دن آؤٹ ہو سکتے تھے خان صاحب. آؤٹ ہو سکتے تھے. اور بعد میں یہ خان صاحب نے بھی اور باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے، باجوہ صاحب نے کہا میں نے بندے پورے کر کے دیے. تو عمران خان صاحب میجورٹی کھو چکے تھے. اس کے بعد یہ ڈبیٹ ہوتی رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. میں اس کسی معاملے کا حصہ نہیں تھا، لیکن ڈسکشن ہوئی کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اس میں دو رائے تھی. یہ کہتے تھے کہ نہیں، ختم کریں، عدم اعتماد کریں اور حکومت کو ختم کریں. دوسرا یہ تھا کہ نہیں، حکومت ویسے ہی ختم ہو چکی ہے، الیکشن تک برداشت کر لیں. تو بہرحال وہ فیصلہ ہو گیا. مجھے اس کے میکینکس کا نہیں پتا کہ کس نے کیا کہا اور نہیں کہا. سو اس میں جو ملاقات ہوئی تھی زبیر صاحب کی، آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. جی جی جی. جس میں آج کل ڈبیٹ چل رہی. میرے پروگرام میں آ کے حذیفہ رحمان صاحب نے کہا کہ غلط کہنے زبیر صاحب، انہوں نے بتایا ہی نہیں تھا مریم نواز کو، نواز شریف صاحب کو اس میٹنگ کا. زبیر صاحب کہتے ہیں مجھے بھیجا گیا تھا. پر ان اینی وے وہ میٹنگ آپ کو پتہ ہے وہ آن ریکارڈ میٹنگ ہے. 2 میٹنگس تھی جو بعد میں پھر ڈی جی ایس پی آئی نے اس کو کہہ دیا کہ وہ آن ریکارڈ ہی لے آئے. ان کا کوئی تعلق تھا تحریک عدم اعتماد سے اس میٹنگز کا؟ کس کا؟ اس میٹنگ نہیں ہوا ہوگا نا. دیکھیں اس وقت اسپوکس پرسن تھے زبیر صاحب. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ٹاسک دیا گیا تھا تو درست ہی ہوگا. یو بلیو کہ زبیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یا ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک آدمی اسپوکس پرسن ہو، ملاقات کرے اور اس مقصد کے لیے کرے جو پارٹی کے یا پارٹی کا موقف ہو کہ ہم نے عدم اعتماد کرنا ہے،
تو پھر دوستی کیا رہا ہوگا, کیونکہ ذاتی تو معاملہ نہیں تھا نا. بٹ نواز شریف صاحب سے کبھی بات ہوئی آپ کی اس حوالے سے کہ آپ نے بھیجا تھا ان کو؟ نہیں, نواز شریف صاحب ڈینائی کر رہے ہیں اپیرنٹلی اکارڈنگ ٹو حذیفہ رحمان کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا, یہ خود ہی گئے ہیں ملنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم حذیفہ رحمان صاحب کون؟ اب وہ ریپرزینٹیٹیو سمجھ لیں آپ نواز شریف صاحب کے. اوکے, آپ کو نہیں پتا ان کا؟ نہیں, میں نہیں جانتا. چلیں پھر اب کس دن ان کو بلائیں گے, پھر دین ول ٹاک اباؤٹ اٹ. بٹ سو یو بلیو کہ اگر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے بہاف پہ گیا تھا تو انہی کے بہاف پہ گیا تھا. بھئی ایک آدمی آپ کی پارٹی کا سینئر آدمی ہو, گورنر رہا ہو, آپ نے اس کو اپنا اسپوکس پرسن اپوائنٹ کیا ہے, تو ان سے کہہ دیں کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. دوسرے لوگ آگے تو نہیں کہہ سکتے نا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میاں صاحب, تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. بٹ ان ہائنڈ سائٹ آپ کے خیال سے کہ ٹھیک کیا تھا, بہتر تھا کہ مشکل میں تھی پارٹی اسے نکلا جاتا؟ جی بالکل ٹھیک تھا. عمران خان صاحب کی حکومت جہاں جا رہی تھی ملک کے لیے مناسب نہیں تھا, اور آپ کا حق ہوتا ہے, ہر اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ وہ کرے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اکثریت کھو چکے تھے. میں نے آپ کو میں کئی دفعہ بتایا ٹی وی پروگرام پر, 21 لوگ تو میرے ساتھ رابطے میں تھے. اوکے رائٹ. پی ٹی آئی کے ایم این ایز کہ ہم سے کوئی آگے وعدہ کر دیں. کوئی نام بتا دیں. نہیں نام چھوڑیں, نام کی بات نہیں. اور اس سے بھی زیادہ 21 تو میں جانتا ہوں نا, اس سے بھی بہت زیادہ تھے. سو آپ ان میں سے کچھ ابھی بھی ہیں پی ٹی آئی میں کہ سب جی ابھی بھی پی ٹی آئی میں, ابھی بھی وہ پی ٹی آئی میں ہیں. اوکے, جو چھوڑ گئے ہیں کچھ ہیں. رائٹ. لیکن عدم اعتماد جب آپ نے کر لیا تو پھر اس کے بعد حکومت چلانے کا مناسب نہیں تھا. رائٹ. آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے تھا, کیونکہ حالات اتنے تھے کہ آپ نے سارا بوجھ آپ نے برداشت کر لیا. پھر آپ بھی فیصلے نہ کر پائے, فیصلے مشکل فیصلے تھے, تو آپ ان سے ہٹ گئے. تو جب ہٹ گئے تو پھر سارا بوجھ جو عمران خان صاحب کی 4 سال حکومت کا تھا, 3 سال 8 مہینے کی, وہ آپ کے گلے پڑ گیا. سو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اب تو کچھ ٹائم اس گورنمنٹ کو مل گیا ہے, کہ اب بھی جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ سارا خان صاحب کی بیڈ پالیسیز تھیں یا کچھ ان کی اپنی پالیسی؟ نہیں, اس حکومت نے بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک حصہ ڈالا ہے. سو کیوں, جبکہ پلان تو یہ تھا کہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں, ان کو سمجھ آ رہا ہے کوئی پلاننگ نہیں, کوئی سمجھ نہیں تھی, کوئی پلاننگ نہیں تھی. مفتاح اسماعیل صاحب نے بنایا تھا ایک پلان, اس کو آپ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, آپ نے 2 مہینے میں نکال دیا. اوکے, سو وہ پلان اگر آپ کنٹینیوٹی رکھتے, پلان کو فالو کرتے, مشکل فیصلے ہوتے ہیں. جب خرابی اتنی بڑی ہو, مثلا عمران خان صاحب پیٹرول جو تھا وہ 100 روپیہ کم پہ بیچ رہے تھے. ہم سے اس دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے مجھ سے ڈائریکٹلی سوال کیا, ان کے وزراء نے, انہوں نے کہا کہ ہم ملینز آف لیٹرز ڈیلی ہم بیرلز پروڈیوس کرتے ہیں, بیرلز آئل کا, ہم قیمت پروڈکشن کاسٹ سے کم نہیں بیچتے پیٹرول اور ڈیزل, آپ لوگ کیسے بیچتے رہے؟ ٹھیک, 1 ارب ڈالر ہم نے مہینے میں گوایا. یہ ایک تباہ کن فیصلہ تھا عمران خان صاحب کا, ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا. نہیں رکھنا چاہیے تھا بالکل. پہلے دن ختم, اور ختم یہ فیصلہ بھی ہوا تھا کہ پہلے دن ختم ہوگا, لیکن وہ اوور رول کر دیا گیا. تو یہ ہماری غلطیاں تھیں. تو اس سے جب لوگوں نے کہا بھائی آپ نے اپنا نیریٹو بھی چھوڑ دیا, ووٹ کی عزت بھی چھوڑ دیا, آپ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بھی ختم ہو گیا, آپ کا پرفارمنس کا نیریٹو بھی ختم ہو گیا, تو ہم کس چیز کو ووٹ دیں گے؟ یہ سارے نیریٹو عمران خان صاحب نے پکڑ لیے, ان کی ساری غلطیاں لوگ بھول گئے, تو پولیٹیکلی ڈیمیج ہو گئی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. پھر فارم 47 سے ہم حکومت میں آئے. بٹ گورنمنٹ واز این آئیڈیل پی ٹی آئی کی بھی, آئی مین ٹو سے دی لیسٹ. بدترین حکومتیں تھیں, بدترین. بٹ لیکن وہ آپ نے ان کی غلطی کو اتنا چھپا دیا, اتنی غلطیاں اور کر دیں کہ وہ سب لوگ وہ گناہ بھول گئے. سو رانا صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ تسلسل 2030 سے بھی آگے جا سکتا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو پتہ نہیں ان کا کیا مقصد تھا کہنے کا, تسلسل کیا ہوتا ہے؟ پرابلی شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کی پالیسی. وہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا, رانا صاحب اور میں تو نہیں کر سکتے. اوکے, وہ تو الیکشن ہو, جو لوگ فیصلہ کریں گے وہی تسلسل ہوتا ہے. تسلسل کے بہت سے خواہشمند ماضی میں بھی آئے ہیں, ہوتا نہیں ہے تسلسل. بٹ یہ بھی ایک نیریٹو تھا نا کہ نواز شریف صاحب خلاف ہیں تسلسل کے, وہ بھی چینج ہو گیا, ہو جائے گا. نہیں, تسلسل کی کیوں خلاف ہے؟ ان کی جماعت اقتدار میں, وہ کیوں نہیں چاہیں گے ان کی جماعت اقتدار میں رہے. اوکے, سو یو تھنک ہی از پرو تسلسل؟ نہیں, پرو تسلسل. دیکھیں تسلسل عوام کے پاس ہے. ہمیں لوگ 97 میں جو 2/3 کی حکومت تھی, تو وہاں لوگ بات کرتے تھے کہ اگلی حکومت بھی ہماری ہوگی. تو وہ میرا خیال ہے 2002 بنتا تھا کہ 2002 میں بھی ہماری حکومت آ جائے گی. پھر لوگوں نے کہنا نہیں 2007 میں بھی آئے گی, پھر لوگوں نے کہا نہیں 2012 بھی ہماری ہوگی.
तो तसलसल बढ़ाते बढ़ाते 2017 की बातें भी मैंने मीटिंग में सुनी है। वेरी गुड, ओके। कि 4 इलेक्शन तुम्हारे हैं ही हैं। ये अल्लाह के काम है जी, तो कुदरत के अपने काम होते हैं। सो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए? नहीं, कॉन्फिडेंट की बात नहीं, काम करें, उस पर आप लोग फैसला करेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे आपके हक में फैसला नहीं है। सो क्वांटिटी और क्वालिटी की डिबेट है। आप कितने, इट डज नॉट मैटर कि आप 20 साल रहें, आप बेशक थोड़े साल रहें लेकिन अच्छा काम कर जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप काम करें। ये जिम्मेदारी होती है। काम ना करें और ऑप्टिक्स पे खेलने की कोशिश करें, इस तरह मुल्क नहीं चलते। एक हमने डिबेट देखी पीटीआई में, तो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ आरा आ ही रही हैं, लेकिन पीएमएलएन में भी अभी एक नया ट्रेंड कह लें। ख्वाजा आसिफ ने ब्यूरोक्रेसी पे बात की, हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि आप हुकूमत छोड़ दें, अपोजिशन में चले जाएं। ये पब्लिकली बातें हुई। पब्लिकली जब वज़रा झगड़ रहे हों तो प्राइम मिनिस्टर को कुछ करना चाहिए। ओके, राइट। आपको सीनियर मिनिस्टर ने को बात कर दी है, गलत भी कर दी है, किसी और को हक नहीं है, स्पेशली एक उनकी जमात का अपना वज़ीर जो है वो पब्लिकली को बात करे। ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती पार्लिमानी, पर हमने पार्लिमानी आदाब भी भूल गए हैं, ना हमें इन बातों की परवाह है। So who are you with? हनीफ अब्बासी और मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं एक डेकोरम के साथ हूँ। हनीफ भाई साहब कल पैदा हुए थे, ख्वाजा साहब इस पार्टी के साथ 1990 से हैं, 88 से हैं, उनके वालिद साहब उससे भी पहले से थे, वो काम करते रहे ख्वाजा साहब। मेरे उनसे 100 इख्तलाफात हों, हमारी अक्सर हमारी सोच में फ़र्क होता था, लेकिन एक सीनियर आदमी है, आप उनको इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। उन्होंने गलत बात भी कर दी है ना, उन्होंने एक बात का इजहार कर दिया, ठीक है, ये इजहार काबीना में कर देते तो शायद बेहतर होता। राइट। तो ये चीज़ें ज़रा सोच समझ के करनी चाहिए। आपकी इज़्ज़त आपके अपने हाथ में होती है, जमात की इज़्ज़त, जब आप वज़ीर हों तो आप जमात की इज़्ज़त होते हैं, जमात ने आपको एक इज़्ज़त, एक मुकाम दिया होता है, उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। सो टॉकिंग ऑफ डेकोरम, अलीमा खान साहबा को अंडा मार दिया, आज सहाफ़ी की पिटाई कर दी, ये किस किस्म का डेकोरम? ये ख़त्म हो गई। 2018 के बाद ये सब कदरें ख़त्म हो गई हैं, ना अखलाकी कदरें नहीं हैं, ना पार्लिमानी कदरें नहीं हैं, ना जमहूरी कदरें नहीं हैं। तो पहले जूते मारते थे, अब तो अंडे पे गुजारा कर रहे हैं। आपने भी कहा था स्पीकर को जूता मारो। जी, यू आल्सो सेड कि स्पीकर, मैंने कहा था मैं मारूंगा आपको। वो सही कहा था, एक वजह पे कहा था, मुझे पे कोई मुझे उस पर फ़ख्र नहीं है, उस बात पे नदामत ही है, लेकिन वो उस मौके महल के हिसाब से कहा था। सो यू सेइंग कि 2018 ने रिवर्स कर दिया? 2018 ने सब कदरें ख़त्म कर दी और वो बदतरीज ख़राब ही होती जा रही हैं। ओके, सो इसको रिवाइव नहीं कर सकते कि बेहतर रिवाइव तो सोच रिवाइव करनी पड़ेगी ना, आपको बेहतर सोच लानी पड़ेगी। सो नेक्स्ट इलेक्शन टाइम पे होंगे, क्या लग रहा है आपकी पार्टी रेडी है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए? देखिए, हम तो अपनी कोशिश करेंगे जब भी इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन पे कुछ लोगों का एतमाद उठ गया। 2018 और 24 के इलेक्शन के बाद बिल्कुल लोग समझते हैं कि हमारी राय का कोई एहतराम नहीं है। और वो कैसे बहाल कर सकते हैं इस बहुत मुश्किल एतमाद को? बहुत, ये अमल से ही होगा। बहाल इस तरह होगा, अगर आप आज भी मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स को बहाल कर दें तो उससे शायद लोगों को एतमाद मिलेगा। तो आप फंडामेंटल राइट्स को सलब कर देंगे, अवाम से ले लेंगे, उनको हक नहीं होगा, तो फिर लोगों को एतमाद नहीं रहता जमहूरी और सियासी निज़ाम पर। Right. Abbas Saab, thank you so much for being on the program. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. अमेरिका और भारत के माबैन जारी तल्खियों ने नरेंद्र मोदी को दौरे अमेरिका मंसूख करने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने इस माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका जाना था। नरेंद्र मोदी ने इस दौरे के दौरान अमेरिकी सदर अकॉर्डिंग टू द मीडिया डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करना थी। अब भारतीय वज़ीर आज़म की जगह वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जनरल असेंबली इजलास से खिताब करेंगे। नरेंद्र मोदी को शायद ये खदशा हुआ था कि अमेरिकी सदर उनके साथ वाइट हाउस में या तो मुलाकात ही ना करें या फिर वही सलूक ना कर दें जो उन्होंने चंद माह कबल यूक्रेन के सदर के साथ किया था। हाईली लाइकली हो सकता था। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर से 29 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करना था। इस दौरे में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के अलावा उन्होंने अमेरिकी सदर से एज द मीडिया सेइंग के मीटिंग भी करनी थी। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर यू टर्न लिया था
जो टैरिफ के हवाले से जो एक प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट आई है वो ज़रा देखिए। भारत की जानिब से हालिया दिनों में पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए आबी जहारियत का रास्ता अपनाया गया। इस आबी जहारियत के दौरान भारत ने करतारपुर राहदारी को भी निशाना बनाया। भारतीय आबी जहारियत की वजह से गुरुद्वारा बाया गुरु नानक सिंह में पानी आ गया। भारत किस तरह से जानबूझकर पाकिस्तान को आबी जहारियत का शिकार कर रहा है, इसका सबूत साबिक भारतीय जनरल कमलजीत सिंह का बयान है। लेट्स वॉच दैट। हमारे साथ गुरप्तवंत सिंह पुन्नू मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। जो कही है ये बात आपने देखा कंवल सिंह साहब ने कि भारत को पता था, जानबूझकर उन्होंने टारगेट किया गुरुद्वारा को, आप इसको आप भी समझते हैं? जी भैन थानू भी ते पाकिस्तान दे पूरे आवाम नू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं इसका जवाब दियाँ, मैं कहना चाहना कि असी अरदास करते हैं कि साडे गुरु नानक साहब का जन्म स्थान पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे ते जेड़े इस हिंदुस्तान दी हड़ जो इन्होंने अतवादी हमले किए आ, पानी नू हथियार बना के, पानी नू बंब बना के, ते उन्हां दे विच असी अरदास करते हैं कि पाकिस्तान जड़ा फिर आबाद रहे ते खड़ा रहे। आमीन जी। जेड़ा ये बोल रहा है ढिलों, एक तो मेरी तुहानू बेनती है भी इनू साहब ना कहो। साहब तो बहुत वड्डी चीज़ हुंदे है, जिन्हां ने गुरु पातशाह जा अल्लाह का नाम लाया हुंदा। ये अतवादी है, तुसी कहना ढिलों अतवादी ने की किया। उन्हें खुलेआम हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी ने जदों हमला किया सी ऑपरेशन संदूर, ते जेड़े अज पाकिस्तान दे विच हड़ आए है, दैट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन संदूर। उन्होंने आख्या सी कि असी पानी उपरों रोकांगे। जिहड़ी इंडस ट्रीटी सीगी इन्हां दी, जो भी उसका पूरा नाम है, वो कहंदे सी असी उस दे मुताबक सारा पानी रोक लेना ते पानी उदों छड्डांगे जदों डैम पूरे भर जाणगे, रैड लैवल तो उपर पहुँच जाणगे, उदों ये फ्लड्स गेट्स छड्डणगे। और ये मैं पाकिस्तान के हवाले दे नाल तुहानू गल दस रहा, क्योंकि मैं पिछले 15 दिन तो जदों तो ये हड़ शुरू होए है, इस तो पहला कुछ बोलदा, मैं सारी स्टडी की है, डॉक्यूमेंटेशन है कि किवें जिहड़ा रावी है वो कंट्रोल हुंदा रंजीत सागर डैम। उतों जदों इन्हां ने फ्लड गेट छड्डे ते सीधा माधोपुर जिहड़ा बराज है उहदे गेट पिछले कई सालों तो इन्हां ने मेनटेन नहीं कीते। 2 गेट टुटदे है ते उतों अजनाले का जिहड़ा है धूसी बन, जिसनूं इस हिंदुस्तान की सरकार ने ते भगवंत मान की जिहड़ी आम आदमी पार्टी जिहदा नाम है, पर वह सब तो वड्डी बेईमान आदमी पार्टी है, अतवादी आदमी पार्टी है। उन्होंने करोड़ां रुपया लिया सरकार का ही, पंजाब का, पर वो जिहड़े धूसी बन है उन्हों की मेनटेनेंस नहीं की। उतों पानी जिहड़ा है वो हड़ दे नाल, क्योंकि इन्हां नूं पता सी पानी का बंब, वो जिहड़ा बंब का हथियार है उस तो भी वड्डा चलदा है। यही कारण है कि वो हुंदा होया करतारपुर साहब दे उत्ते और उस तो बाद पूरे पाकिस्तान दे विच जिहड़े ये हड़ लैके आउंदा है। जिन्नी देर तक आपां ये गल नहीं मन्नांगे जां समझांगे कि ये हिंदुस्तान दी नरेंद्र मोदी दी अतवादी सरकार दा पानी दा बंब है, उन्होंने पानी नूं हथियार बना के पाकिस्तान नूं ते जिहड़ा साडा पंजाब है जो इस वक्त हिंदुस्तान के कब्जे च है, उसनूं इन्हां ने आर्थिक तौर ते मारन की कोशिश की है ते मारिया भी है। अज पूरा पंजाब जिहड़ा है वो पानी के हथियार दे नाल मारिया होया है। और अगले 10 साल पंजाब नूं ते पाकिस्तान च जिहड़े हड़ आए है उन्हां नूं उठन च लग जाणगे ते फिर हिंदुस्तान की सरकार नाल लड़ेगा कौन? जिन्नी देर तक आपां ये नहीं मनदे कि यह पानी का हथियार हिंदुस्तान वरत रहा है ते इन्हां दे उत्ते जवाबी हमला तुहानूं करना पैना। ठीक है, बट आपने 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान की रेफरेंडम हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेफरेंडम में 16,500 वोट कास्ट हुए। कितना कामयाब समझते हैं आप इस रेफरेंडम को? जी देखो, जिहड़ा खालिस्तान रेफरेंडम 17 अगस्त ਨੂੰ वाशिंगटन DC सी, ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਡ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ 16,500 ਦੀ VOTING ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 3 o'clock, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 22 ਤੋਂ 25,000 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ
2 ਤੋਂ 5,000 ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਉਹ 17 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੋਇਆ। राइट, सो अब नेक्स्ट रेफरेंडम कब होगा और कहाँ होगा? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ खालिस्तान ਦਾ रेफरेंडम कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ करवाया जाएगा जी। ठीक, सो सिख फॉर जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया है कि 2021 से 2026 तक जितने रेफरेंडम्स होने जा रहे हैं उनके नताइज आप अक़वाम मुत्तहिदा को जमा करवाएंगे। सो एक हम कह सकते हैं कि होमवर्क के साथ प्रॉपर तरीके से आप सबमिट करने जा रहे हैं अपना केस, और साथ क्या कहा जाएगा? देखो ਜਿਹੜਾ खालिस्तान रेफरेंडम है ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀ, ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, कैटालोनिया च रेफरेंडम होया वो उन्होंने करवाया सी, ते मोस्ट रीसेंट उन्होंने बोगनविल आस्ट्रेलिया के लागे रेफरेंडम करवाया। सो जिमें जिमें वो सानू डायरैक्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि जिहड़ा अनअफिशियल रेफरेंडम है उहदे विच तुसीं हर मुल्क ते हर कॉन्टीनेंट 6 कॉन्टीनेंट है तो हजे साडा अराउंड 40% ये कंप्लीट होया। जदों असीं पूरा कंप्लीट करते हैं उस तो बाद ਅਸੀਂ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਾਡਾ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਕੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, फिर ਅਸੀਂ यूनाइटेड नेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ अपना क्लेम लेके जावांगे। राइट, सो आपने चंद दिन पहले भारतीय हुकूमत के सीक्रेट मेमो की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिलीज़ की, इनमें हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल की साजिश का भी जिक्र है, जो कि पहले भी कई दफ़ा इस पे भारत के जो मामलात हैं वो नज़र आए हैं। ज़रूर बताइएगा इसमें क्या स्ट्राइकिंग बात है और क्या ये एविडेंस कैनेडियन हुकाम तक पहुँच चुके हैं? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੈਮੋ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਨੇ ਕੁਆਟਰਾ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਮੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੈਪਸ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੈ 2023 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋ ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਟਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਧੂ, ਉਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲੇਟਸ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਉਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਹ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫਿਸਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਪਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ठीक,
राइट, सो जो आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको कैसे लग रहा है ये स्टेटमेंट रशिया पे प्रेशर डालने के लिए? देखो पॉलिटिकली ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਾਣਦੇ ਆ ਐਂਡ ਵਾਟ ਵੀ ਸੇਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕਸ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਦੀ ਵਰਡਸ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁੱਲੇਆਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਇਲ ਹੈ, ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ करने हैं एंड दैट्स व्हाट वी आर सीकिंग राइट नाउ। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जो आपका मेमो है उसके कुछ पार्ट में पढ़ देती हूँ। सीक्रेट मेमो के बारे में कहा गया है कि इट प्रूव्स शहीद निजर, इसमें लिखा गया है उनकी जो किलिंग है वो सैंक्शन्ड असैसिनेशन थी कैरिड आउट बाय रॉ थ्रू इंडियन डिप्लोमैट्स इन कनाडा अकॉर्डिंग टू दिस मेमो। इन्होंने ये भी कहा कि इंडियाज मिशंस इन कनाडा आर नो लॉन्गर डिप्लोमेटिक पोस्ट्स, दे आर स्पाई आउटपोस्ट अंडरमाइनिंग कनेडियन सॉवरेनिटी। अभी आपने पुनू सिंह का इंटरव्यू सुना, ये उन्हीं का मेमो था जो कि इंडियन हाई कमीशन और साथ साथ जो उनका मिशन है कनाडा में उनको भेज दिया गया था। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह।